Well, ladies and gentlemen, thank you so much for having me in this video. Hope that everyone is great today. And we're going to continue our discussion to the next material. It's actually I'm going to focus on reading and writing in these occasions. And I'm going to share the screen first so you can see what's on my screen here. Wait a second. Okay. Hopefully it's clear enough for you. Well, perhaps in the previous meeting, you've made a video less than 1 minute, and I think it is part of this unit because you have to introduce yourself with your friend because we're talking about friends here. So when we're talking about friends, it means that we have to connect with someone else that we never know before. And after that, you introduce yourself to your friends in your class. So now we are friends. And now we are going to continue for the next discussions. But first we're talking about this. Perhaps you've known this before and perhaps you haven't. So we're going to discuss this. This is something very quiet. I think it's quite easy for you because most of the vocabularies are familiar enough, except some of them, only a few, I think. For example, we have acquaintance. Acquaintance, just forget about this. You do not study this, so this one. Acquaintance. First, acquaintance. It seems that it's not too familiar for us. It's not like colleague. Yes, well, colleague is quite familiar because in Bahasa Indonesia we also have colleague, kolega, because kolega it is from this word colleague. Jadi kata serapan, it is loan word kayak gitu. Coworker, it's something quite familiar as well, cukup familiar juga. Kemudian fond of ini yang mungkin tidak atau jarang sekali kita dengar. And then ada foreigner, ada matter, ada relative juga. Kemudian di bawah ada sibling. Sibling cukup gampang ditebak lah ya. Mengenai saudara, laki-laki maupun perempuan, sibling. Suppose, well, it's not something new, but perhaps we rarely use this word. Yep, jarang pakai yang satu ini. Nah, first we talk about acquaintance. Acquaintance means that, for example, when you meet a new friend, and then finally you know each other, but you do not know about the detail. You just know the name, you just know the address or how you address him or her. Mungkin hanya sekedar kenal aja, nggak sampai kenal banget. Yang mungkin hanya sekedar kenal nama, tahu cara manggil yang tepat gimana, nama panggilan yang sesuai apa. So it is acquaintance, jadi kenalan. For example, after we introduce ourselves, we are acquaintance. But when we have a further relationship, kemudian kita menjadi teman, kemudian menjadi best friend, atau bahkan kita bagian dari keluarga, it's not acquaintance anymore. Acquaintance ya hanya sekedar kenalan aja, kayak gitu. And then colleague and coworker, actually it's quite the same. But perhaps from my perspective, it is from my personal perspective. The difference is about how we use it. For example, I have many colleagues. Jadi di kantor ada banyak teman. They are my colleagues. Mereka adalah teman kantor saya. Okay, but if I have a partner here that sit beside me, misalkan contohnya teller bank, a banker,
Mereka kan ada teller 1, teller 2. Nah, when they have to work with their partner, itu baru namanya coworker. Tapi kalau colleague itu lebih general. Misalkan teman kantor, teman kerja, itu colleague. Tapi kalau coworker itu yang memang benar-benar pekerjaannya sama, jejeran bareng, yang saling bersinergi, itu baru namanya coworker. For example, again, kalau misalkan the technicians, teknisi-teknisi yang mereka misalkan membenarkan listrik, misalkan dari PLN, mereka biasanya work in a team. Nah, mereka itu pasti kalau in a team itu biasanya coworker sifatnya. Seperti itu. And then fund of. The next is fund of. Fond of, it's actually, I will say the synonym. The synonym of fond of is, perhaps we can say like or love. But like or love here is a verb ya. Tapi kalau fond of itu lebih ke noun, ya, noun. But the meaning, it's similar with like or love, because fond of itu suka terhadap seseorang atau sesuatu. Maknanya sama-sama suka gitu. Misalkan, I like fishing. Saya suka mancing. Bisa juga like-nya itu diganti dengan fond of. I fond of fishing. Kayak gitu. Jadi setelah fond of, it must be a noun. Harus kata benda kayak gitu. Misalkan, I like your shirt. Saya suka kemejamu. Bisa diganti pakai fond of. I fond of your shirt. Bisa seperti itu. Kemudian foreigner. Foreign, dari kata foreign. Actually, this is one word. Foreign, and then we add er. Kita tambah er. Itu sama seperti strange. Strange itu juga satu kata. Kemudian kita tambah er. Karena sudah ada i-nya, kita tinggal tambah er. Tidak mungkin double i seperti ini, tidak. Tapi tinggal tambah er. The pattern is quite the same. Pola yang sama itu ketika kita ngomong write, jadi writer. Kemudian ada read, jadi reader, atau misalkan work, jadi worker. Itu patternnya sama. Jadi we only need to add er or just are when they have already e in the end of the words kayak gitu. Kalau mereka udah punya kata i di belakangnya, di belakangnya maksud saya, we only need to add er. Kita cuma butuh nambah er di sini. Itu segampang itu patternnya. Nah, maknanya itu berubah menjadi orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Misalkan foreign itu asing. Foreigner, orang asing. Do itu mengerjakan. Doer itu orang yang mengerjakan. Make itu membuat. Maker itu orang yang membuat. Decision maker, orang yang membuat keputusan. Kemudian read, membaca. Reader, orang yang membaca. Eat, makan. Eater, orang yang memakan. Misalkan drink, minum. Drinker, orang yang meminum. Jadi kalau ada verb, kemudian verb atau kosakata tertentu ya, kita tambah er atau bahkan or, itu bisa menjadi maknanya adalah orang yang melakukan aktivitas tersebut. Kayak gitu. Foreign, asing. Foreigner, orang asing. Bule gampangannya kayak gitu. Orang asing from another country. Jadi orang asing yang datangnya dari negara lain itu namanya foreigner. And then matter atau matter, terserah bacanya. Suatu hal yang penting, yang memang harus dilakukan
itu baru namanya matter. And then relative itu makna yang similar itu bisa family. Family itu relative. Misalkan she is my relative, dia adalah keluarga saya. Dari kata relate mungkin ya, I don't know exactly about this term karena ini bukan pattern tertentu, tapi kalau secara filosofis relate, dari kata relate jadi relative, sesuatu yang berhubungan. Nah, keluarga kan berhubungan secara darah gitu, terikat secara darah, maka jadi kata relative. Maybe you may search on the internet about the philosophical things, just like this one. Relate jadi relative, berhubungan gitu, sesuatu yang memiliki hubungan. Nah, hubungannya di sini hubungan keluarga atau hubungan darah. Relative, but it is family, memiliki hubungan kekeluargaan. Sama kayak kin. Kin juga sama. Kin itu juga menunjukkan hubungan kekeluargaan. Sibling, sibling means brother or sisters. Jadi kalau brothers itu saudara laki-laki, sister saudara perempuan. Sibling itu berarti saudara, entah itu laki-laki atau perempuan. Misalkan Bambang is my sibling, berarti Bambang itu adalah saudara saya. Bambang and Yunita are my siblings. Mereka adalah saudara saya. Spouse itu hubungan suami istri. Yang sudah terikat pernikahan itu spouse. Stranger, strange itu orang asing, orang asing yang benar-benar asing, gitu. Jadi strange bisa dari kata strange untuk asing atau strange untuk aneh, gitu. Misalkan you do not know about their personality, their background. Tiba-tiba ketemu aja, bisa aja itu kita bisa nyebutnya stranger. Nggak kenal, nggak pernah dengar, tiba-tiba muncul aja, kok aneh orang ini. Kita bisa menyebutnya stranger. Orang yang benar-benar kita nggak kenal bisa kita sebut sebagai stranger. Atau orang yang gelagatnya aneh itu juga bisa kita sebut stranger. So, your job is later on in Schoology is matching between these terms with the meaning that are provided in the next box. Nah, jadi we've talking about this. Kita sudah ngobrol mengenai ini. Nah, your job nanti in Schoology is matching between these words with the meaning in this box. Kayak gitu. Nanti tinggal matching. Tinggal teknisnya seperti apa. Nanti masuk ke Schoology aja, tinggal matching aja. Kayak gitu. And then, for the reading. Actually, I have chosen this text. I've chosen this text, and the text, it's quite easy for your level, but I'm make a highlight for several words that perhaps it's not something familiar. Perhaps I don't know, but hopefully it's familiar already. Misalkan di sini ada kata spreading. Spreading it's from word spread, artinya menyebarkan. Menyebarkan. Misalkan atau menggelar juga bisa. Misalkan spread carpet, maksudnya gelar karpetnya. Atau misalkan spread this message, sebarkan pesan ini. Nah, itu dari kata spread. Nah, spreading itu juga maknanya menyebarkan di sini. Atau menyebar juga bisa. Nah, karena ada to be, pasti ada verb ing. Jadi kalau verb ing pasti depannya ada to be. Kalau nggak ada to be depannya, berarti itu bukan verb ing. Oke, itu yang paling penting. Jadi to be kan bentuknya banyak, ada am, is, are, was, were, be, been,
saya tulis di sini biar jelas. Di sini ya, acak-acakan nggak apa-apa. Am, is, are, was, were, be, been. Nah, ini bentuk to be, ada yang lewat nggak? 1, 2, 3, 3, 7 ya, pas. Nah, kalau apa namanya, salah satu dari ini kok depannya verb ing, berarti itu verb. Tapi kalau salah satu dari ini depannya kok sorry, kalau ada ing form tapi tidak ada ini, 7 bentuk to be ini sebelumnya, berarti itu bukan verb ing. Bisa saja itu gerund atau bisa saja itu adjective. Ya, well, it's something grammatical. Kita tidak membahas itu secara detail. Tapi saya hanya ingin meng-highlight bahwa when there is to be, whatever the form is, and then the next after that we see that there is verbing, that it is a verb, kayak gitu. Sorry. Nah, kita lanjut. Berarti maknanya di sini menyebarkan. Misalkan a new social trend that is spreading around the world. Maksudnya tersebar atau menyebar ke seluruh dunia. And then the next word that I've been highlighted, it's continent. Continent itu kita punya region-region tertentu. Misalkan dari kata village, desa ya. Kemudian ada ward, ada yang pakai kata ward mungkin. Ward ini untuk kelurahan. Kemudian naik lagi ada sub-district. And then after that we have district atau regency juga boleh. And then province, and then country, and then continent. Maybe between province and country we have island. Mungkin village itu kita juga bisa menyebutnya country. Jadi country itu bisa dua makna ya. Kita bahas satu-satu. Village or country, it is the same. Pedesaan. Jadi when you see village, oh berarti maknanya pedesaan. A country juga bisa maknanya pedesaan. Jadi country, it has two meanings. The first, it is the village. Jadi tempat rural area. A rural area itu a country. An area where it's not in an urban area. Tempat yang memang tidak di area perkotaan, itu kita bisa sebut country. I live in a village, boleh. I live in a country, juga boleh. And then word, ini kelurahan. I don't know exactly the equivalence, meaning makna yang tepat, yang memang padanan kata yang sesuai ketika kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Kelurahan ini apa gitu? Karena di luar negeri tidak ada kelurahan gitu. Jadi so far that I know, the equivalence word that we can use for kelurahan is wards. And then sub-district itu adalah kecamatan. Sub-district, kita buang stripnya saja. Sub-district itu kecamatan. District or regency itu kabupaten. But for district in Indonesia, it's quite special because di Indonesia Timur kata distrik itu ada beberapa yang memang digunakan untuk kecamatan kayak gitu. But when we're talking about English terms, district or regency, it is the same level. Ada yang menyebutkan perbedaannya hanya antara English and English American and British English. Perbedaannya ada yang menyebutkan seperti itu. But both are actually the same.
And then province, provinsi, island, pulau, country, dalam konteks ini adalah negara, and then the last one is continent. Ini adalah benua. Artinya di sini berarti benua. So this is the leveling of an area of a region that perhaps we need to know. Okay. The next ada kata developed. Developed mungkin di sini sama seperti improved ya, meningkat gitu, ditingkatkan, berkembang juga bisa. Kayak gitu. Kemudian ada kata accepted, accept menerima, accepted diterima, itu juga bisa kayak gitu. Artinya maksudnya adalah dari kata accept yang artinya menerima, kayak gitu. Dari kata itu kemudian dikembangkan dari accepted yang maknanya diterima. When you play games biasanya ada kata accept, ada deny, ada accept, ada refused, itu. Nah, itu kosakata yang mungkin sering ditemui ketika bermain game. Nah, sebenarnya game cukup membantu sekali ketika kita belajar bahasa Inggris, terutama yang settingnya menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Even though perhaps not too significant, but at least we know the meaning for some particular word. Gitu. And then became di sini adalah menjadi dari kata become verb 1, became verb 2. Jadi karena ini menceritakan sesuatu yang sudah pernah terjadi, konteks dalam paragraf ini, maka maknanya juga makna lampau. And then the last word that has been highlighted, it is in common. In common ini maknanya adalah similar. Common and difference itu maknanya persamaan dan perbedaan. Jadi in common itu artinya similar, sesuatu yang sama. Nah, kalau kita artikan kayak gini, although she lives in Canada, meskipun dia tinggal di Kanada, we have a lot in common. Kita memiliki banyak in common, similarity, similar sama, mirip, persamaan. In common itu persamaan. Common sama. Common and different things, persamaan dan perbedaan. Kayak gitu. Nah, your job in Schoology, of course, we're going to talk about this. Nah, di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang memang simple-simple saja. As long as you read the text, you will easily answer the questions. And perhaps I will use these words that have been highlighted, and then you will make a sentence for each words. Jadi buat kalimat pendek saja nanti menggunakan kosakata yang sudah kita highlight di sini. Kalimat pendek aja, misalkan spread. Gunakan kalimat yang pendek. I spread the message. I spread the brochure. Atau continent, misalkan Indonesia is in the biggest continent in the world. Indonesia berada di benua terbesar di dunia. It is Asia. Misalkan accepted, bisa I have accepted your message. Saya sudah menerima pesanmu. Atau I have accepted your gift. Itu juga bisa. Dan kalimat-kalimat lain yang itu cukup sederhana. Jadi you don't need to make a very long sentence, just make a simple sentence. As long as you understand how to use it, it is enough for me. Tapi semakin panjang juga semakin bagus, of course. Tapi kalau kesusahan, buat kalimat yang pendek-pendek saja. And then the last, it's about writing. Actually, when we're talking about writing, because it's the topic is about informal email, I will not talk about how you write it, because it is similar when we were having a chat with our friends in WhatsApp. Pada dasarnya sama gitu. Ketika kita ngobrol chat panjang dengan teman kita, atau kita lagi cerita sama teman kita secara langsung, basically it is the same. Misalkan bahkan video yang kemarin dibuat itu dituliskan, kemudian itu menjadi bentuk informal email, itu it's okay.
acceptable. Misalkan, hi friends, my name is blah blah blah, I am from faculty of blah blah blah, and then I live in blah blah blah, my hobbies are, kemudian I wish blah blah blah, kayak gitu. Itu juga bisa. Yang ingin saya tekankan adalah bagaimana kita mengorganisasikan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Jadi when we are having writing, itu basically akan selalu menjadi 3 bagian. Nah, ini masih belum acak. Kita harus menebak mana yang body, mana yang closing, mana yang opening and greeting. Opening and greeting, of course, it will be in the first. Jadi dari kata Marco di sini, hi Marco, itu sudah opening. Kemudian nice to meet you itu udah greeting, udah sapaan gitu. Karena greet kan menyapa. Nah, in the first paragraf ini adalah opening and greeting. Dari mulai hi Marco sampai small garden itu adalah opening and greeting-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah body-nya. Body-nya itu apa? Body itu adalah bagian utamanya, main information. Jadi inti dari teks itu, inti dari chat itu, atau inti dari email itu mau ngapain kayak gitu. Nah, itu baru namanya body. Nah, body-nya di sini sayang sekali ini kayaknya kepotong gitu. Body-nya ini ya paragraf 2, 3 sama 4 kayak gitu. Closingnya cuma paling best regard, sincerely yours itu kalau terlalu formal, atau misalkan your best friend, your lovely, itu juga boleh. Atau dengan kalimat-kalimat tertentu, misalkan I hope that you will reply this email soon, juga boleh saja. Misalkan saya tambah di sini karena ini informal email ya, jadi bebas penulisannya. I hope you will reply this soon, juga boleh. Atau misalkan tanpa membacakan sesuatu yang berhubungan dengan email, misalkan bisa juga waiting for your response. Response juga boleh. Whatever it is, tergantung kalian mau diksinya seperti apa, it's okay for me. Nah, ini hanya memberikan satu contoh saja bahwa whatever the text is, mau skripsi, mau artikel, mau jurnal, mau chat biasa, itu pasti selalu dibagi menjadi 3 bagian. Opening and greeting, body and closing. Nah, nanti kalau misalkan kalian diminta untuk membuat informal email, tulis aja biasa, kayak lagi cerita gitu. Cuman in the opening and greeting, of course, you have to say hi first. Bisa hi, hello, atau hey, and then asking about your friends' condition or situations. Jadi nanya kabar dulu, basa-basi dulu, itu baru opening and greeting. Jadi tidak langsung, oh ini nanya apa, bahas apa, enggak. And then kemudian pembahasan utamanya baru setelah itu, nanyain misalkan kegiatan, atau menanyakan aktivitas besok, undangan, segala macam, whatever it is. Kemudian ditutup dengan closing. Seperti itu. It's very simple, sama seperti chat, misalkan ada yang ngechat di WhatsApp PPPP, atau misalkan ada yang manggil, itu udah opening and greeting, kemudian menyampaikan maksudnya, kemudian ditutup dengan ya udah nggak apa-apa besok ketemu aja kayak gitu, itu udah termasuk closing juga sebenarnya. Jadi basically informal email itu sama aja ketika kita when we are having a chat with our friends. So it's a normal thing when the language is something very free. It's not something academic. So the language that we use in informal email is the same, just like what we use in the spoken language. The language that we use in informal email, it is the same with the language that we use when we are having a chat in WhatsApp.
Jadi sama, karena ini informal tidak ada patokan khusus. Bahasanya harus seperti apa. Mau disingkat, mau pakai bahasa gaul, whatever it is acceptable because it is informal. It's not the same when we're talking about formal, because when we talk about formal email, there will be a particular pattern that we have to follow. Ada kosakata tertentu yang memang harus kita gunakan, tidak bisa sembarangan. Nah, kita mulai dari informal email dulu yang gampang-gampang. Oke, that's all. I think aktivitas di Schoology nanti bakal sederhana saja, matching the words and then answering the question from the text and then make a short informal email. Hanya itu saja, karena 4 SKS kita hanya menggunakan Schoology, so it's only about that. One activity which cover matching the words yang tadi di awal, yang gampang sekali tinggal matching, kemudian and then it's about reading and saying the question and make a simple sentence using the highlighted words. And the last one, gongnya itu membuat informal email. You don't need to make a very long email. Just make it into 3 paragraphs. Paragraf pertama itu opening and greeting. Paragraf kedua itu bodinya, menanyakan inti dari pembicaraannya apa. Kemudian paragraf ketiga closing. It's enough for me. You don't need to make a very long informal email. Just make it and sampaikan apa yang ada di benak kalian di bodinya. Intinya di situ. Udah, itu aja. Thank you so much. If you have any question, you may contact me in Schoology or in WhatsApp. Thank you for having me.